This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Kaso de dengue na Zamboanga Peninsula tasubi. Agwa na pasunangka lampasya na normal level de 74.20. Profiling na mga residentes de Tumaga ta Estana Cantoy Rio ta Conduci. Satellite Farm Office na Giwan Yasanga el Consejo Lokal. Este porción ta lleva con ustedes el Budgetwise. I love Budgetwise. Pasok sa budget. Moringa O2. Prepare, cleanse, and condition and protect. Buenas querido vivientes de la ciudad, yo soy Albert Luna y Estel Dateline Zamboanga. Caso de dengue na Zamboanga Peninsula, tasubi por eso el Departamento de Salud tabisya con este. Ahora incluido ya el caso de leptospirosis por causa ng tiempo y ulan. Takil report di Marites Espartero. Na tiempo a segunde aguacero, el Departamento de Salud o DOH-9 tabi siya kung nalbaga kaso de enfermedad na pwede saka igual na waterborne diseases, influenza, leptospirosis y dengue. El man survey a segun el ahensya si tasubiba este mga kaso, siguiendo ta anticipaya kada vez sa eksperyensya aguacero, ta tiene kaso igual de leptospirosis. Preparauya a segun el health system del ahensya para distribuhi mga medisina na mga centers para na mga mensyonal enfermedad. Sa panahon ng tag-ulan, ang kagawaran ng kalusugan ay binabantayan yung tinatawag nating wild diseases, waterborne diseases, influenza, leptospirosis, and dengue. Kaya babantayan po natin through surveillance kung umaakyat ang mga kaso ng waterborne diseases, influenza, leptospirosis. Dahil posible po pag umuulan, nagkakabaha, so umaakyat din ang cases ng leptospirosis as well as mga kaso natin sa dengue. Ready po ang health system natin, ready din po ang mga local government units, inabisohan na po natin sila na maghanda for any eventuality para kung meron po tayong expected increase of cases ng wild diseases, matugunan and maaksyonan and mabigyan ng solusyon or ng karampatang aksyon ng ating mga lokal na pamahalaan. Asegun con Dr. Alpici, el caso del dengue na entero región tali también na 4% el caso desde mes de enero hasta na mes del junio 8, 2024, siendo no hay pa asegun alcanza na epidemic threshold el mencionado enfermedad. Per recent na morbidity week report natin, nasa 4% higher ang total cases natin of dengue starting January up to May 31 this year. Pero hindi naman po naabot pa ang epidemic threshold. However, may mga morbidity week na umakyat or umabot sa epidemic threshold, but however, bumaba na po ang mga cases sa mga succeeding morbidity weeks. Base na datos del ahensya, desde mes de enero hasta na mes de junio 8, 2024, el total caso na región ya alcanza na 5,079. Dentro con este número, 1,535 desde Zamboanga del Norte, 1,743 desde Zamboanga del Sur, 945 desde Zamboanga Sibugay, 532 na siyudad de Zamboanga y 314 desde Isabela Basilan. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Subí lampas na normal level el nivel del agua na intake del Pasunangka este tiempo. Anoche man lampas sa 74.5. Critical above normal el agua por causa ng fuerte ulan. Isa lang agay abaste na 74.28 el nivel del agua kaya above normal pa syempre. Posible sigun menora poco el pressure del mga agua por causa lubog también el agua na Pasunangka.
Profiling na mga residente sa Tumaga ta esta na Kantoy Rio ta Kundusi. Takil report di Marifita Mayo. Yabla el kagawad da Tumaga Jake Fabian kita kondusi aura tagging i-profiling el City Disaster Risk Reduction and Management Office kon mga residentes da Tumaga keta esta na Kantoy Rio. Asugun kun Fabian parte esta del preparasyon na entrada de la Niña para ver si tiene man ken ay sale afektaw na avenida na Kantoy Rio fronto lang kanila pwede identifika y dale ayuda. Hindi sigun igual del magapasaw insidente de avenida donde ta demora gayot mucho tiempo el maga-concern opisina na tagging i-profiling. Actually, we're also thankful to the Office of the Disaster Zamboanga City Risk Reduction Management. Of course, tabisita ka natin si Sir Pagota Isidro. Actually, todo Riverside, they are conducting already the tagging. Cheniya kabet para liga algún dia, hindi iya LCSWD, DSWD, barangay personnel, hindi iya lista-kilista kasi de tonto ba chenebes lista-kilista na now, comply, kanya kat sila. Siniya gayot mga list of name, ken Ali, ken Este, para sa algún dia ba bungkas kasi sige na avenida, sabi kita si Kenkel mga affected families. Yabla si Fabian, un manera también según este para prevenir que tiene quien ay pretende víctima de avenida por el intención para puede lang saka ayuda. Kasi there are some mga take advantage at killers mga may mambaha at mabenta na oportunidad na gosa ko sa chain dali para de mga baha. Asugun kun Fabian, prioridad aura na tagging i-profiling akal mga taesta lang na Kantoy Rio. Ihinde pa inkluhido akal taesta na mga bahura lugar i vulnerable na avenida. Mientras tanto, yabla si Fabian ke el Barangay Council del Tumaga keta enkabesa el diila Kapitan Jacqueline Lim taesta preparaw na entrada de la Niña. Preparaw segun na mga personahes i diila mga designasyon, preparaw na mga relief assistance, na mga ekipahes i otros pa. Actually, the Barangay Council of Tumaga, headed by our punong barangay, Jacqueline J. Lim, is always prepared. We're always prepared when it comes in such disaster. Until now, may pamangkita miral kuan gayot 90% tabla sila progreso del riprap. Pero it's still, tamira kita tamobeya. Pero sana, the last time pa mo durante soles. So ara, ulan-ulan, tasubil agwa, ohala hindi sila malisod. Sana pikura, kaya bla sila pa ijule edo akabaan sina. Sana prekura kat asa akaba. Kasi el susto, el nervios del mga bibientes. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. A continua el implementasyon del Mega Dike Alina Tumaga y Santa Maria. El Department of Public Works and Highway Region 9 y District Engineering Office amo el implementa con el proyecto. Ya comenzó con el proyecto del marzo 4 este año y anticipa el mismo DPWH completa este enero na siguiente año. Objeto del proyecto amo para menorar con el Grande Avenida menorar el efecto del Grande Avenida que ocurre en el lugar. Satellite Barm Office na giwan ni iya sangga el konseho lokal. Otra vez takil report di Marifita Mayo. Yaman sponsor era resolution of objection el Conselo Celito Macrohon kontra na Satellite Office del Agriculture and Fishery and Agrarian Reform del BARM alinagiwan. Pero ya tiene que man-tabled con este resolution después habla el Consejal Algian Eding que hindi mas opera este oficina alinagiwan. Asugun kun Eding, mismo el barrio Kapitan de Giwan Albert Castillo, elia confirma con este konele. Informa ka niyo kung Councilor Litlit, Berdatkel, kay yan stop sila el ponida del opisina niya. Leo, hindi contigo. Pictures. In fact, immediately after I read the proposed resolution, I gave the good barangay chairperson of Giwan a call as to confirm si Talyeba na Giwan el proposed Ablakita Ponida del Opisina. It was confirmed by the punong barangay kay early May, Chene reports kanila, but they immediately went to the area and spoke with the people there.
Mientras tanto, de más temprano entrevista de Amun con el barrio capitán de Giwan, Albert Castillo, y habla que durante el primer semana del mes de mayo este año, cuando descubrí sila con el existencia de esta oficina, allí na de ila barrio. Según con Castillo, enseguida ella reporta con este asunto con el alcalde John Dalipe y enseguida también ya envía personales si Dalipe para inspeksyonan na lugar y hacer el mga propio aksyon. Según con Castillo, ya reporta ella enseguida con el alcalde, siendo controversial asunto Pero ya se claro si Castillo que hindi ele anti-Muslim. Right, and then the day kundo ya pwede sabi si Kap, no, kaya gali sila satellite office del barn alias somewhere near the elementary school. So ya liba tayong kita la atensyon kung daljaton syudad, especialmente kung daljaton mayor. And then ya sa dahil disi yung immediate action. Yang sent from the city planning and also the representative from the city engineer's office to conduct inspection. That is very controversy. So, pati one thing, no, in generally, I will talk to you. We are not under BARM. So, definitely, at first, we will object. Siyan man, kaya sabi ato. Ya confirma también si Castillo que hindi mas opera el mencionado oficina na di ila barrio. Kita sila dila signage. So from time to time, so yan disseminate yo di mo mga intelligence tanod albin kay man monitor especially kay alya area. Ya kita el signage. Baka el signage na kita. Amo gani from time to time taman man monitor kung dali mo mga office alya ka. Actually Dolcero laman dila opisina. Pero from time to time tan monitor kami. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga noticias. World Blood Donor Day observa el ciudad. LTO estudyaya para na regulasyon del mga e-bike na ciudad. Massive pipe laying del Water District el conduci na centro del pueblo. City Jail tiene libro ya produci para na mga PDL. Y otras noticias después de cuantos aviso. Budget-Wise Department Store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-Wise Ayala, Budget-Wise Ipil, Budget-Wise Sangali, Budget-Wise Santa Maria, and Budget-Wise Express Guso. Budget-Wise, pasok sa budget! It's Dunkin' Coffee time! Cool with an iPad! Nothing like Dunkin'! Can I take your order? Can I check out after that? Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. yung barkada master. Saka dalawang bestseller na cake. Okay, sir. Super combo. Isang ice optional. Mas pindo na lang, ma'am. Thank you. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous.
For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Nawala na ang ubo ko. Naaagapan na rin na maging diabetic ako. Salamat sa PhilHealth Konsulta, naaagapan ang paglala ng sakit ko. Kaya magparehistro na rin kayo. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Iabot ang iyong kamay kung may pagkakataon, kung tulong-tulong tayo, lahat makaaahon. Di ka nag-iisa kay Ninong, lagi kang may kasama. Kapit bisig lamang panalo ka. Proyektong para sa lahat, handog sa bawat probinsya. Pangarap at pag-asa, kung sama-sama'y makakaya. Sa Diyos manalig ka, kay Manuel makaasa. Kapit bisig lang, panalo ka. Ikaw, ako, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Lahat tayo ay posibleng may magawa. Kung magtutulungan, lahat may mapapala. Ikaw ko, lahat tayo, kayang-kaya ipanalo. Kung dadamay bawat isa, ikaw, ako, gaganda itong ating buhay. Pagtutulungan, pagmamahalan, yan ang ating kailangan. Sa buhay aangat, winner tayo lahat. Sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. PCSO. Eto na, my best role yet, ang maging mommy. Nung na-experience ko ang hair fall, I switched to Moringa O2. With vitamins and nutrients from natural oils, it helped my hair become strong, thick, and with less hair fall. Moringa O2.
My choice for less lagas, breakage, and dandruff. Can get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. It's Dunkin' Coffee Time! Cool with Hypen! Nothing like Dunkin'! Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a ver con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. World Blood Donor Day observa el ciudad donde una actividad ya conduce antes hagan un mall na Calicamins donde tiene también el mass blood donation. Takil detalles na report di Marites Espartero.
Este día ta conmemora con el aka-20 año del World Blood Donors Day el entero mundo, donde el Departamento de Salud o DOH9 ya conduci corto programa y después el bloodletting activity na un grande mall na Calle Camins en Antes Aga. El tema del actividad amo el 20 years of celebrating, giving, thank you blood donors. Según con Dr. Augusto Manolo Alpici, jefe del CPCHD-LHSD del ahensya. En este programa, taonora con el mga kienta dona sangre na mga komunidad que puede salvar vida del otro. Siguiendo según menos el supply de sangre ng PRC Blood Bank este may tiempo. Taman encourage el ahensya na todo mga unit de gobierno para conduci el bloodletting activity este mga tiempo, especialmente na mga baryo. So this is also good for health. Donating blood will also replenish your blood supply as well. Parang bagong blood supply din para sa katawan. Aside from saving lives. So nangangailangan ng ating mga pasyente ng dugo. So tayo po ay parang bayani rin kung tayo po ay nakakapag-donate ng dugo sa ating mga kababayan. For Zamboanga City, napo-provide naman ng Red Cross ang demand ng blood products ng ating mga hospitals. However, we may consider that the blood supply of, particularly for Zamboanga City, is quite tight. Kaya po, hinikayat natin ang local government unit para mag-engage and mag-promote ng more blood donation activities at the barangay level. Hikayatin natin ang mga blood donors para mag-donate ng blood. Mientras tanto, según también con el administradora del PRC Zamboanga Branch, Jocelyn Fernandez, esta actividad, el World Blood Donors Day, grande ayuda para na ahensya para aumentar el supply este machempo, siguiendo ta queda menos el supply na blood bank del PRC. Según con Fernandez, depende también según na mga request para na mga pasyente y tineves depende también na tiempo kolekta sangre el ahensya por medio na mga donation. Debe según manada también el dona por casa mas subir el demand del sangre. Mas kintan target según sila kolekta 1,000 unit de sangre dentro na un mes, hindi pa syempre según bastante. So far, kumbaga, kick-off del celebration entero mundo that we are celebrating el World Blood Donor Day. So really we encourage kasi ara ta pensa kita chenebes menos el mga blood donors, but then this time we would like to say thank you gayot con el mga continuously mga blood donors ta dona sangre to save lives. So of course este event el yan spearhead kat el Department of Health. So thank you gayot also for inviting since el Chenikita Blood Center el Red Cross as a tripartite with DOH and the Zamboanga City Medical Center. Kwanto Zamboanga Medical Center, kwanto tamen el Red Cross man medya lang ang sino. Kita el blood bank dato na okay pa dato mas sangre? So far okay man kaya lang po menos ya kaya tamen menos kasi do siguro later on man expect kami mas manada gayot cha tamen el dona sangre kasi bin manada tamen gayot ang request. So it depends also na kumbaga na request del blood at the same time request tamen del kita collecting kita blood. So timely na ara siguro tan expect kita mucho kat el blood dona sangre. So enough ya kat el supply di ato in case. Durante el bloodletting activity, total 150 según magakien el dona sangre kaya participan na aktibidad donde media según el supply, el PRC y también el Zamboanga City Medical Center. Para na magakien ta dona sangre, bueno también según la actividad por casa el un comunidad o sociedad ta puede salvar vida del otro. The first experience was nice and great kaya really, one blood can save lives. So, ituloy-tuloy natin to. El proceso según cita dona sangre debe general aman el bariga on hora después. Cita toma maintenance debe man assess también anay el doktor para poder saber si kwalipikaw dona sangre o hindi. Kada donor un unit de sangre el takita equivalent na 450 cc, donde largo ya el 7 para 8 minuto el proceso. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Estudia según el Land Transportation Office o LTO con el regulasyon para con el mag-e-bikes este tiempo. Takundusya según el serie de junta el ahensya
para sa basic sa mga rules and regulations na implementasyon o para del vehikulo siguiendo el mas nasubi el desen numero ng mga kamino. Asigun ko el Jefe del Operations Unit LTO Oloy Jalaluddin, posible tasemiha tambien na single motorcycle el magata necesita cumplir el mga operator o chofer. Di posible. Usa tambien helmet igual nutshell por causa del bisikleta lang tambien kaya hindi basta usa gasolina. Na otra notisya, massive pipe laying del Water District el Condusina Centro del Pueblo para reemplazar el magadaan tubo que tali abajo del tierra. Takil report. I-admiti el General Manager de Zamboanga City Water District Reynaldo Cabilin na TV11 que talipan na mas o menos 50% el non-revenue water o NRW o perdisyon na di ilang magalinya hasta magatiempo. Por eso como parte segunda del kampanya para menora con ta continual di la kampanya na magarubada de agua de mas reciente y también el cambiada del di ilang magadaan linya. Sigun kun Cabilin, tiene sila mga programa el se llama Massive Pipe Replacement que el conduci na mismo centro del pueblo donde asigun grande el non-revenue water. We will start, by next week we'll start on the rehabilitation and in the central area of Buanga. To arrest also the non-revenue water. If we can reduce the non-revenue water by 10%, then as if we also plant a new production well. Sigun kun Cabilin, yaaloka sigun sila grande pondo de 59 milyon de pesos para de este proyecto, siendo grande perdisyon di ila na di la magalinya que mas de 5 dekade at sirbi na syudad. Si pwede sigun sila menora con al non-revenue water maskin 10%. El grande ayuda este na di ila ahensya siendo el valor de este. Talina poco mas o menos 50 million liters per day agua que valor del uno nuevo proyecto del water source, combinao pa del nuevo water treatment plant. Kung ma-reduce natin yan, pwede kita man-reduce el NRW by 10% as if meron din tayong bagong source. Por causa ko ng massive pipe replacement project di ila, el experiencia sigun grande epekto na trafiko. Por eso ara pa lang, taman din sila sabi ko ng publiko ko ng proyekto para el mag-areglo na trafiko na sentro del pueblo. Por causa el conduce sigun sila magagrebatada na magasigyente semana. Yaman launch sigun el primer handbook del Commission on Human Rights, Bucor, BGMP, National Muslim Filipinos, PNP in United Nations of Drug and Crimes Handbook, el Islam in places in detention, don del Zamboanga City Jail, amo el yakeda modelo na magafasilidad ng entero pais. Asigun ko el jail warden, jail superintendent Xavier Solda, el na libro, asigun tadali mira el story del City Jail, donde pwede man gradua mga persons deprived of liberty bajo na Islamic education, el se llama madrasa adentro del fasilidad. Tadale con el esfuerzo del City Jail Dormitory na dale también importancia el magata necesita el mga hermano muslim maskin detenido estos. Recently, inimbitahan tayo ng Commission Human Rights, ng Bucor, ng BGMP, ng National Commission Muslim Filipinos, ng PNP, at ng United Nations Office on Drugs and Crime. Matapos nilang i-launch yung handbook on Islam in places of detention. At natutuwa tayo na ang modelong facility sa bansa ngayon ay ang Zamboanga City Jail Male Dormitory. In fact, dito sa inner page, makikita dito yung isa sa pinakamagandang case na nangyari sa kasaysayan ng BGMP na kung saan nakapag-graduate tayo ng 74 na PDL sa Islamic education, yung madrasa na itinatag natin dito. At yan nga ang kauna-unahan at sa kasalukuyan ay nag-iisang madrasa sa buong bansa. Kinikwento dito kung paano natin itinataguyod yung karapatan ng mga PDL, Muslim na PDL dito sa ating facility. Yatene junta mga senior citizens na tetuan para man-update kung mga miyembro acerca mga programa del gobyerno para kanila. Takil report di Emil Tuban. Mga senior citizens na barangay Tetuan ya conduci regular meeting ia diskuti di ila mga aktibidades para este venidero Fiesta de Tetuan. Más o menos de 2,000 mga senior citizens de Tetuan ya atende con el Junta Alina Gym del Tetuan Central School Sped Center en Anteaga. Este mes de julio, durante la celebración del Fiesta de Tetuan,
Ay tenis sila mga contest como el Lolo and Lolas at Heart Contest y otro pa mga programa para entretener con el mga senior citizens. Yung kwento-kwento yun din antes all about hace kami programa para July diamond para del fiesta tiene kami como Lolo and Lolas at Heart Contest para alegre tamen sila kay feast day sa St. Ignatius para tiene tamen activities el senior citizens. Según con Marcos, siya tiene mga alegasyon del mga individual kontra con el de su liderato como presidente por causa na manejada del fondo del federasyon. Si Dimio lang sir, pumigo nuay, and I have never answered that allegation since it was proven in the Sangguniang Panlunsod public hearing. It was proven kay all their allegations are only manifest. Hearsay. Dali kami mira libro bangko kay they are really after the money. Alegre el presidente del Federación kay Manada Elia Abuya durante el DILA meeting, iya pwede sila diskuti el DILA mga plano na futuro. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Yes, ma'am. Sandwich sir, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller na laki. Okay po. Super combo, isang ice coffee ice. Magsundo na lang ma'am, thank you. It's Dunkin' Coffee time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunkin'! Can't get enough for today? Relax and indulge yourself with our newest hot and cold beverages. Cafe Americano and Cappuccino for only 95 pesos. Hot Choco for only 70 pesos. Spanish Latte for only 150 pesos. Iced Coffee for only 85 pesos. And 100 pesos for extra large. Iced Spanish Latte for only 140 pesos. And 165 pesos for extra large. Iced Choco for only 75 pesos. And 100 pesos for extra large. Try our new Dalandan flavor for only 75 pesos. Also available our creamy milk tea. We got classic, taro, and Okinawa flavors for only 125 pesos. Try our tropical fruit tea for only 105 pesos. We got mango and strawberry flavor. Grab yours now, only in Dunkin', Pasalubong ng Bayan. Wala na ako mag-dialysis. Miundang ko. Mitumar ko, gipatumar akong asawa ng kidney care. Ang kidney care ay may pomegranate panlaban sa mga toxins at nagpapababa ng creatinine. Naayo man ang akong kuhan, lawas ng balik bang pagkondisyon. Kini ng kidney care gigamit para sa ijak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man, duha ka tuig na kapin, waya na siya mag-dialysis. You care? We care! Kidney Care! Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diabetic ako, take ko ng high blood, labo ng mata ko din ako kita. Kung hindi ko kita may ano dito. Ang iBerry ay dietary supplement na may iBright flower extract at bilberry berries. Ngayon, pag-take na ko iBerry, noon malabo ang mata ko, hindi ko kakita ng tao.
Ngayon, nakita na ko, tao. Yun to. Okay naman. Kaya, sige lang. Okay lang. Tuloy-tuloy lang ako. May video may tuktuban. Toasted goodness. Perfectly extracted. Dunkin' Espresso. Also available, Dunkin' Iced Americano, Iced Macchiato, and Iced Mocha Latte. Only on Dunkin'. Mix and match with your Dunkin' favorites. With our newest donut bundles, you can choose from classic to premium donut bundles. Charm. For only 210 pesos, you get 3 premium donuts, 3 classic donuts. Delights. For only 379 pesos, you get 3 premium donuts and 9 classic donuts. Famous. For only 399 pesos, you get 6 premium donuts and 6 classic donuts. Classics. For only 360 pesos, you get 12 classic donuts. Awesome. For only 549 pesos, you get 8 premium donuts and 8 classic donuts. Supreme. For only 559 pesos, you get 3 premium donuts and 15 classic donuts. These are all our newest donut bundles of Charm. This has been brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Ngayon, higit kailanman, mahalagang manatiling malusog at maiwasan ng karamdaman para sa iyong sarili, sa iyong pamilya, at para sa pamayanan. Konsultasyong sulit at tama o PhilHealth Konsulta. Para sakit ay maiwasan, magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. Magpakonsulta ka na. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo ase usik kanon o aros. Responsable yo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos te aquí na Dateline Teleradio. Atensyon del mga pulisya lamad después tiene pa siyempre robo ta ocurri na pueblo. Takil report di Emil Tuban.
El jefe del Police Station 11 ya hace llamada con su personaje después de tener siempre incidente de robo na syudad maskin manada ya pulis na mga interseksyon. El Police Captain Muhammad Mariwa ya mandamang form con el mga pulis, iabla kanila debe si taman duty, bisya bonamente ikonsentra ng mga suspetyoso persona para na ay mas biktima de robo na pueblo. Ayer chene reporta na estasyon kaya saha con el syubag, iya saka con el mga cosas valuable alina Tomas Claudio Street, ino ay pwede kuhi con el suspetsyaw. So, kahapon, merong reported sa akin na merong naislasan ng bag dyan sa may Unisale, sa may Tomas Claudio. Tama ba? Tomas Claudio, no? Unisale. Unicity. Unicity. Merong naislas na bag doon. Tingnan ninyo. So, sino ang mga pinakamalapit na patrollers doon? Taas kamay. Pinakamalapit, surrounding vicinity ng Unicity. Yan. Sino pa? Si Mariwa ay manda con el personaje sabe y conoce con el mga suspetsyaw. I-estudya si por qué este sucede na di la presensya. Ganito ang gawin nyo. Gusto ko malaman ninyo sino yung mga personalities na gumagawa niyan. Dapat sana walang higit na nakakaalam sa area na yan kaysa sa inyo. Kasi nandyan kayo. Pati trabaho natin yan. Pag-aralan yung area natin. Anong posible mga krimen mangyari dyan? Diba? Makipagtulungan kayo sa mga passive observers doon. Sa mga nagtatahi ng sapatos. Kasi almost sila dyan everyday, aware sila kung sino yung lumalakad doon na walang purpose. Yamanda tamin mira con el mga suspetyoso persona tamang bira-bira alina lugar, ita obserba con el mga gente, baka tiene este mal intensyon. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. El personal sa Station 11 niya conduce bypass operation alina sa Nado Subdivision na Biliwasan Grande. Iya pag-aresta kung Radsmar Susulan y Jeremy Muslid de Kasanyangan. El pulis pa recubri 1 gramo de alagaw shabu, tali el valor na mas de cerca 7,000 de pesos. Kanila yalabayan na Station 11 para el investigasyon pa. Yan ang vehikulo yakaw sa susto ng mga vivientes alina Santa Maria rason para lama el PNP Bomb Squad. Otra vez taki el report di Emil Tuban. Yakaw sa susto con el mga vivientes de Alina Gas Station na Barangay Santa Maria, después el pasajero del Colorado Auto Chenecose enterra na kanto del camino del otro noche. El management del gasoline station aquí na Mayor Vitaliano Agan Avenue Extension yalama con el Barangay Kapitan de Santa Maria ayer tarde. Después sila pwede man monitor na di ila CCTV acerca con el Colorado Auto. Si Carlos Eli Angeles, Barangay Chairman de Santa Maria, ya llama con el polis y ya llama con el bomb squad, y ya chequea con el cosa entera alina lugar. Si kaya sigun gani unong kina establishmento de Aquino na ya nota sila, rewind sila kay Chene suspicious gani auto y también mga obencito. Tiene cosa intera. So, vale de pecha 11 pagaliger. Di la malas 11 di noche. So, denanan de duty di mio tanod agitan duty. Hindi ka tagon tal olor. So, pruba sila at kaya mira sila con este. So, timing niya pidi mira review. Among kaya pwede sila mandiswell. That's why precaution niya lang diatun. El policía man cordon con el lugar y agrebata con el tierra y a descubrir que muerto gato gale elia enterra. Asigun kun Carlos Eli Angeles mas bueno este reporta na pulis kay manada ay arata pwede inkontra mga eksplosiba y deha abandonaw na kanto del camino. Ta-advirti tamen si Cap con el dueño del mga animal para enterra na mga bakante lote o buta na basura inumas enterra na kanto del camino kahit takaw sa este alarma. Emil Tuban, Dateline, Zamboanga. Mas o menos de 10 caja de cerveza el yaman damage después el ruedo del truck yakay na desagwe alina Pasunanca Indirantes Aga. Yaman parking na kanto del camino kilometer 4 del Pasunanca este Colorado truck tamaniha si Arnel Francisco para man-deliver maga cerveza. Por causa ng pesadez del truck yakay el rueda na desagwe iya inclina este yakay el maga caja iyakebra maga botelya. Yasangga el traka natural del cemento in Guaymas Esteban Bliscat. El polis ta continua investigar el incidente.
Ya que según el resulta del diálogo entre oficiales de Labuan, también mga fishing companies na diálogo kay el City Hall del Pasao Dia. Según con el capitán del Labuan, Ron Carlo Maravilla, iareglaya lang el mega fishing con el familia del Yamuri, pescador na insidente de tiroteo, iapidia según el capitán na mga kompanya para no mas entrar na municipal waters por causa illegal o para no entrar pesca por causa illegal Hindi asigun para na entendido para na commercial fishing sino para na magajutay pescador. El entra asigun al Maritime Police na lugar para bisya con el municipal waters na Costa Oeste. Buenas noches. Taki el diaton kondisyon del tiempo para esta noche hasta mañana. El entero Zamboanga Peninsula, incluido el ciudad de Zamboanga, el experiencia pues siempre el efecto del southwest monsoon o el habagat. También el fuerte ulan na mga siguiente días como el ciudad de Zamboanga. Mañana también el experiencia kita con el semejante tiempo. Amo es el diaton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este es Albert Luna Tabla, el tiempo sin descanso, el cambio. It's Dunking Coffee Time! Cool with a hyphen! Nothing like Dunking! Tell me cuando. Bonito el noticia tabla que lampas yan a normal level al agua ni intake del water district na Pasunangka. Por causa na sigilitos ulan ta experiencia el ciudad de Zamboanga. Y mismo el pag-asa yaman lift el Niño Declaration entero país y el cosa que los demás ta prepara amo el tiempo de aguacero que talibel la niña. El pag-asa tabla que el ulan aura por causa lang na mal tiempo y hindi pala niña donde fuerte inway pa kabel ulan. El Departamento de Salud ya reporta que alto el número del caso de dengue na Zamboanga Peninsula incluido na ciudad y notable por causa ng ulan. Magabahura porsyon que estancaw el agua o tiene estancaw agua si tiene o si hindi limpia. El dengue mosquito el producir manada lamok y manada también el kung quien puede morder. Si imagina el resistencia posible el gindapan hospital y necesita aumentar el blood platelets. Mayoría mga bata amo takida biktima de dengue na syudad. Tiene mga bata yang muri por causa na alto calor y atrasaw ya leban hospital. Pero para admitir, ambisya el Departamento de Salud na manada caso de tos también, kustipaw, y otro tasale reportao maskin na mga health centers. Tal también el caso de leptospirosis desde el miyaw de raton pamezcla na estancaw agua. El leptospirosis na causa también muerte si hindi toma medicina después caminan agua y ulan. Importante que mantener limpieza y estabilante, evitamuhan na ulan y caminan na mag-altura lugar. Para evitar el mga-enfermedad que posible causa vida del un persona. Tali el palabra firme, prevention is better than cure. Agabisinos, un poco de komentaryo lang para kina cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971.
ESL de aton mga noticias para este noche, Hunyo 14, 2024. Y en calor del entero fuerza del GBPI TV11 News Department, Jose Albert Luna tabla, muchas gracias. Hasta na siguiente mga noticias. The magic of radio. Here we go! This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.